ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Хонатеҷа, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик. Имрӯз 8 марти соли 2025 6 эълон баҳри шумо тамошо кунед ва дӯстон ҳатман барои реклама муроҷиат бикунед. Шумо дорои замин, мошин, хона, квартира, ягон техникаву аппарат, ягон мол маҳсулот бошед, дар WhatsApp мо суратоша ҳамроҳи маълумоташ роӣ кунед. Дар навбарои баъдина дар ютуб, тикток, инстаграм реклама карда фурӯшта мегузорем. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. Навбарда лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунед. ирӯза навбарда 6 эълон аппарати хиштзанӣ ҳастай, хонаҳои фурӯшӣ ҳастай, заминҳои фурӯшӣ ҳастай ва квартираҳои фурӯшӣ баҳри шумо тоҳӣ тамошо кунед. ва дӯстон, дар баробари тамошои навори мо да ҳаракат карда имкон ёфта лайкора монед. Минҳатора пабратски қадрдонӣ кунед, дар канали Хонатеҷа подписатсия кунед. навора мо сар мекунем то ки тамошо кунед. хоб дӯстони якам мега ассалому алайкум дӯстони азиз. мо да духтаракҳои студент хона монда квартиранд мемонемш. агар бошад дар ноҳияи рӯдакияи хонамон, нархи моҳонаш 200 сомон як моҳаш. духтарои студент занг зананд, мега ҳамин шахсиятмон. дар WhatsApp дар номерои дастӣ муроҷиат бикунед. 997 дастӣ ёки 3578 WhatsApp шунай. марамат нафарое ки эҳтиёҷ ба комна дорен апашкои азиз, хӯракҳои муҳтарам, як моҳаш 200 сомонӣ занг занед, масъя кунед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии мулзамон. дӯстон, ман дар хонаи фурӯшӣ роӣ кардам дар ноҳияи Восеҳай, дар кӯчаи Амиршоефай. масоҳати умумии хона 6.5 сотиқ замина ташкил метиҳад ва обши 3 дар хона дорад. дута рақам мондан, дута дастӣ. аз номи канали ютуби Хонатеҷа метавонед занг занед. дар кӯчаи Амиршоев, дар наздикии магазини Зинат ва мактаби 61 ва масҷид, мағозаҳо, аптекаҳо, бозорро наздикай. мега хона ҳамин ҳолат савдо карда мешавад. мардуме ки моро тамошо кесен, лайкора монен, дар канал подписатсия кунен. ҳамин канали Хонатеҷа, ютуб канали Сауду ТВ ҳам ҳаст дӯстони азиз. чизе ки қабул мекунем дар ютуб, тикток, инстаграм реклама мекунем. ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат мақсад фурӯхта батем. нархи хона 360 000 сомонӣ ва боз аз номи канали мо занг заден шумода бо арзонтон мекунам. нафарое ки мода хона роӣ мекунен, нарх навои хонаҳотона мақсад як маслиҳати хуб кунен, баъд аниқ карда роӣ кунен. бисёри хонаҳо аз ҳисоби зиёд будан нархҳо савдо намешаванд. дуюмин аппарати фурӯшӣ. аппарати хишти лои блок ҳастай ку ҳамонро мебарорад. адресҳо ноҳияи Восеҳ да қарор дорад. навай мега кор нафармондаҳай, истифода бурдагӣ нестем меган. чӣ хел ки соҳибмулк ҳамин хел мода қайд карданд. дур аз мери ғишта мебарорад. хоб плашаткаш роли какияй мега. нархи аппарат 37 000 сомон мегем. агар харидори аниқ бошад, аз наздик рафта бо бинаша муомилаи нағзам дора. марамат кунед, рақамҳои дастӣ WhatsApp шуна гузоштем. касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел аппаратҳо дорен, як бизнеси таппа тайёрай мардуми азиз. марамат худотон бо занг занед.
دوستان مگذاریم با سیومین خانه فروشی امروزمون. باز دوستان خانه فروشی روی کردن که در ناحیه جیهون ای قمسنگیری پیشینه های. ناحیه جیهون قمسنگیر چهارم دلی نده قرار دارد. مساحتی 40 سوتیخ زمین با 3 در خانه که با نرخ 285,000 سومانی سودا کرده می شود. معلوماتی بیشتر رقم‌های دستی واتساپ میگذاریم. آدرس را با دقت گوش کنید مردم عزیز. مهمانخانه ادن بانیش در درون میگه مکتب مسجد نزدیک ای همسایه ها زندگی دارن خانه ها پدبای تیار ای خانه نو ساختگی ای بعدی تعمیر هیچ کس زندگی کردگی نیست ای سودا در نزد خانه باز معامله هم داره. پروست خانه را نو ساختن هیچ کس زندگی نکرد. همی یه چی را میگم باور میکنین همی خانه رنگی پروژکت خواستی ماشدگی ای مقصد یک آدمی هستیم که خیلی موجود رنگی ما هم خیلی بچه ها گوشه خیلی خانه ها را خیلی عبای گیزله بزنیم و با پتلوکی فیگور نکنیم همین خیلی چیزا ده مقصد ما خودم لیشنی حواس ندارم نفرایی که همین خیلی خانه ها ده حواس ندارن اینا دوستان درو تختگی فاسونی خوشرو پتلوکی ابیشنی دیولو شکاتری خوشرو شپاکلوفکا کاگی ستیشکا کاگی در این طرف 40 سوتیخ زمین هم داره. مثال نفرایی که میخره میگیرن با یگان گنده میکنن یگان شالی میکنن خلاص انشالله زندگی چطکه میگذاره. 285,000 سومانی با 40 سوتیخ زمین و 3 در خانه. مرحمت دوستان عزیز معلوماتی پرش همراهی صاحب ملک زنگ زدن اکمون گفتن که کودک سنقتی پانی هم کسا در روسیه قرار دادیم مقصد همین خانه در کار نیست موده میفروشیمش. مرحمت شانسی بهترین در کانال خانه تجارت دوستان عزیز. دوستان میگذاریم با چهارمین خانه فروشی امروزمون. انا باز خانه فروشی روی کردن همین خانه تجارت باور کرده هر یک خانه های روی میکنن باور کنین انشالله اینو سودا میشوه. اولش خداوند و بعدا با دستگیری شما مردم عزیز. نوارد لایک را که موندین همین لایک های شما امکانیتی سودا شدن خانه ها را داره میدونین سونید چون که نوار چقدر لایک بگیره همین نوار پهن میشوه در امو تلفن های آدم های خونخر بر آمدن میگیره. خانه فروشی در شهر دوشنبه پیش ماشین بازار نوحه رودکی نرخ 320,000 سومون. آدرس را گوش میکنیم. 4 در خانه 2 سوتیخ زمین مساحت این طرف بری خانه 4 طرف محکم خانه ها کروبکا کردگی مقصد شکاتور طلب با خیشتی پخته برداشتگی طرف پدوال کردگی میتونین باز آدرس های پرشا بگیرین. 2 حمام پلیس 1 کухні داره. کلیدور پدوال حجت خونه داره. 2 سوتیخ 4 طرف محکم نزدیکی شاهراه دوشنبه قرغون تپه پیش ماشین بازار ترانسپورت هستای. ترانسپورت هستای بانیسا مکتب مگزین اینو هستای اوب سویت رنگی همه جو های ادوشی ساختگی های کروبکا هستای خونه کدگی حجتکو 100% های. مسئله سویت اوشا گفتم دوستان مثل دیگر جای ها چخیلی که در همی جای ما سویت مثال لیمیتای اوبشا مثال ابیشنی هستای همی خیل حالت میگه جای ما هم قرار دارد عزیز. مرمت 320,000 سومون نرخ خانه باز معلومات بیشتر شد میتونین دوستان بگیرین اختان. پنجمین خانه فروشی و دوستان باز خانه فروشی روی کردن در ناحیه دنغره جماعت یقسو 225,000 سومون نرخ 8 سوتیخ زمین 4 در خانه
наздикии бозор да қарор дорад. хона 8 сотихаи заминаи 2 хона 6 метра, 2 хонаи дигари 4 ба 5 метра мега. дар дарунаш кухни баня дора бо хишти пухта деволу бардоштагӣ. об свет ҳастай. дар наздикии мағоза, мактаб, беморхона қарор дора. документҳо боша 100% ҳастай. хона ҳамин ҳолат кардагиай. касоне ки хоҳиши харидорӣ карданро дорен 225,000 сомонӣ. боз муомилаи созам карда мешавад. дасти ватсап номераша гузоштем. худотон маслиҳат кинед дӯстони азиз. мегзарем ба шашумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ муроӣ карданд ки дар ноҳияи ҳамадонӣ ҷамоати қаҳрамон диҳаи таги намак участкаҳои нав 66,000 сомон нархаш 5 сотих замин. нигоҳ кунед бачаҳо, ин замини мебинен, ин замини хона нестай, дар ӯ замин нест. ин просто як картинкаҳай. ҳамин шахсият гуфт ки ма дар хона нестам, сурати замина надорам, ягон замина суратша монда, реклама расарте. ҳамин хел ҳолат. қарори сохтмон аст, мардуми зиндагӣ кестай, мактаб, балниса, мағоза, хулас ҷои беҳтарин ободай. занг занем бачаҳо. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариҳо менависен, фақат дар ватсап нависонед, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунед, зиндаву сарбаланд бошед дӯстони азиз.